गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यही भिडियो आम ओटीईटी एग्जाम 2025 किसी सोशल साइंस हिस्ट्री रो किसी क्वेश्चन डिस्कशन करवा। तो जो टीचर मैंने स्पेशल ओटीईटी देवाई आशायी अच्छा तो यही भिडियो बहुत हेल्पफुल हम। एठार आम किसी सिलेक्टिव क्वेश्चन नहीं से क्वेश्चन गुड़ी डिस्कसन करवा और यार आंसर कौन हम देखी नवा। तो प्रथम प्रश्न हूँ 101 नंबर प्रश्नटी हूँ धामनगर ठारे भारत छाड़ आंदोलन को किए गतिशील कराइथिले? जगमोहन पंडा ना मुरलीधर पंडा ना जगन्नाथ दास ना द्वारिका दास। धामनगर ठारे भारत छाड़ आंदोलन को किए गतिशील करते? तो यार आंसर हो कौन? मुरलीधर पंडा। ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 102 नंबर ओडिशा रे केउं घटना जालियानवालाबाग घटना सहित समान थिला? पापड़ाहांडी ना मेथिली ना खैराडीह ना इरम गुड़ीकांड। जालियानवालाबाग बर्बरचित घटना भली ओडिशार कौ घटनाटा को जालियानवालाबाग हत्याकांड सहित तुलना करा जाउथिला? तो तार आंसर हो कौन ना इरम गुड़ीकांड। ऑप्शन डी हो राइट आंसर। 103 कोरापुट जिले में भारत छाड़ आंदोलन नेतृत्व किए नहीं? लक्ष्मण नायक ना पदू नायक ना कान्हू नायक ना रथ नायक। तो कोरापुट जिले में भारत छाड़ आंदोलन नेतृत्व किए नहीं? तो यार आंसर हो कौन ना लक्ष्मण नायक। ऑप्शन ए हो राइट आंसर। 104 भारत छाड़ आंदोलन रे ओडिशार प्रथम केउ आदिवासी नेता शहीद होइथिले? इगोनिस सेरेन ना लक्ष्मण नायक ना मंगला नायक ना रथ नायक। भारत छाड़ आंदोलन कथा जदि विचार करिबा तबे ओडिशार प्रथम केउ आदिवासी नेता शहीद होइथिले? से होचंदी किए ना लक्ष्मण नायक, शहीद लक्ष्मण नायक। ऑप्शन बी हो राइट आंसर। एवरे 105 सुभाष बोस को केउ स्लोगान भारतीय मानक मनरे उन्मादना सृष्टि करि पारथिला? जय जवान ना जय किसान ना जय हिंद ना जय भारत। तेबे ताहा थिला कोन ना जय हिंद। सुभाष बोस स्लोगान जय हिंद। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। एपर 106 सुभाष बोस कटक रेभेन्सा कॉलेजिएट स्कूल छात्र थिबा समय रे छात्र मानकु संगठित करी केउ दिवस पालन करथिले? शहीद दिवस ना खुदीराम शहीद दिवस ना संग्रामी दिवस ना संकल्प दिवस। तेबे यार आंसर हो कौन ना से खुदीराम शहीद दिवस पालन करथिले। ऑप्शन बी हो राइट आंसर। 107 प्रेसिडेंसी कॉलेज रे पढ़ुथिबा समय रे केउ ब्रिटिश प्रोफेसर को सुभाष बोस को उपस्थिति रे माडो मरा जाइथिला? केउ ब्रिटिश प्रोफेसर को सुभाष बोस को उपस्थिति रे माडो मरा जाइथिला? रॉबर्ट बट ना ऑलिवर स्मिथ ना सी.एफ. वेटन ना डब्ल्यू.बी. नॉर्थ। तो प्रेसिडेंसी कॉलेज रे पढ़ुथिबा समय रे तबे सी.एफ. वेटन को सुभाष बोस को उपस्थिति रे माडो मरा जाइथिला? ऑप्शन सी हो राइट आंसर। 108 सुभाष बोस केउ विषय रे सम्मान रे स्नातक डिग्री हासिल करथिले? दर्शन शास्त्र ना इतिहास ना अर्थनीति ना इंग्राजी। स्नातक डिग्री हासिल करथिले? तबे यार आंसर हो कौन ना दर्शन शास्त्र। ऑप्शन ए हो राइट आंसर। 109 निम्नोक्त व्यक्ति मानक मध्यरु किए सुभाष बोस को राजनैतिक गुरु थिले? कमलाकांत बागची ना हिमलेन्दु भट्टाचार्य ना सुरेंद्रनाथ बोस ना चित्तरंजन बोस। तेबे यार आंसर हो कौन ना चित्तरंजन बोस सुभाष बोस राजनैतिक गुरु थिले। महात्मा गांधी हेले गोपाल कृष्ण गोखले और सुभाष बोस होचंदी चित्तरंजन बोस। ऑप्शन डी हो राइट आंसर। एपर 110 1924 मसीह इंग्रेज सरकार सुभाष बोस को विप्लवात्मक कार्यकलाप बंदी करी केउ जेल रे रखिथिला? 1924 मसीह तबे कौ जेल रखाइथिला? पंजाब रो तिहार जेल ना कलिकतार हजारीबाग जेल ना बर्मार मांडाले जेल ना थाईलैंड रो बैंकॉक जेल। तबे यार आंसर हो कौन ना से बर्मार मांडाले जेल रे तांको रखा जाइथिला बर्मा रे। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। 111 सुभाष बोस भारतीय जातीय कांग्रेस
କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ସଭାପତି ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ? ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ସଭାପତି ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ? ହରିପୁର ଅଧିବେଶନରେ, ନା ତ୍ରିପୁରା ଅଧିବେଶନରେ, ନା କଲିକତା ଅଧିବେଶନରେ, ନା ପାଟନା ଅଧିବେଶନରେ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ହରିପୁର ଅଧିବେଶନ। ହରିପୁର ଅଧିବେଶନରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନର ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ ହରିପୁର ଅଧିବେଶନ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 112 ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ନାମକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ 1938 ମସିହା ଜୁନ 5 ତାରିଖ, ନା 1939 ମେ 3 ତାରିଖ, ନା 1940 ମସିହା ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖ, ନା 1941 ମସିହା ମେ 7 ତାରିଖ? ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ତାହା ହେଇଯିବ କେବେ ନା 1939 ମେ 3 ତାରିଖ। 1939 ମେ 3 ତାରିଖ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 113 ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଭାଷ ବୋଷ ଗିରଫ ହୋଇ କେଉଁଠାରେ ନଜରବନ୍ଦୀ ରୂପେ ରହିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶା, ନା ବିହାର, ନା କଲିକତାରେ, ନା ଆସାମରେ? ତେବେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ନଜରବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ଥିଲେ। କୋଉଠି ଥିଲେ? ତେବେ ସେ ହେଉଛି କିଏ ନା କଲିକତାରେ ଥିଲେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 114 1940 ମସିହାରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ କେଉଁ ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ? ଇଂରେଜ ସିପାହୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ନା ଇଂରେଜ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, ନା ଜର୍ମାନ ଠାରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ, ନା ନଜରବନ୍ଦୀରୁ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଭାରତ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଏବଂ 1940 ମସିହାରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଯେଉଁ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାହା ଥିଲା କ'ଣ ନା ନଜରବନ୍ଦୀରୁ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଭାରତ ବାହାରକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 115 ସୁଭାଷ ବୋଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ କେନ୍ଦ୍ର ତେବେ କୋଉଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ବର୍ଲିନ, ନା ବେଲୁଚିସ୍ତାନ, ନା ମସ୍କୋ, ନା ଟୋକିଓ? ତାହା କୋଉଠି କରିଥିଲେ ନା ବର୍ଲିନ ଠାରେ କରିଥିଲେ। ବର୍ଲିନ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 116 କେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ମି ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଜାପାନ, ନା ଜର୍ମାନୀ, ନା ରୁଷ, ନା ଆଫଗାନି? ତେବେ କୋଉ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ମି ଗଠନ କରିଥିଲେ? ତାହା ଥିଲା କ'ଣ ନା ଜର୍ମାନୀ ସରକାର, ଜର୍ମାନ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହିଟଲରଙ୍କ ସହାୟତାରେ। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 117 ସୁଭାଷ ବୋଷ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୁପ୍ତ ବେତାର ବାର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ? ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ରେଡ଼ିଓ, ନା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସମ୍ବାଦ, ନା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ପତ୍ରିକା, ନା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସମାଚାର ଦର୍ପଣ? ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୁପ୍ତ ବେତାର ବାର୍ତ୍ତା ତେବେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ନା ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 118 ସୁଭାଷ ବୋଷ 1943 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କିଲେ ବନ୍ଦରରୁ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ ସହ ଜାପାନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। କେବେ ସେ ଟୋକିଓ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? 1943 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କିଲେ ବନ୍ଦରରୁ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ ସହ ଜାପାନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଟୋକିଓରେ କେବେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? 1943 ମାର୍ଚ୍ଚ 13, ନା 1943 ଏପ୍ରିଲ 13, ନା 1943 ମେ 13, ନା 1943 ଜୁନ 13? ତେବେ ସେ କେବେ ଟୋକିଓରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ନା ତାହା ହେଉଛି କି ନା 1943 ଜୁନ 13 ମାସରେ। 1943 ଜୁନ ମାସ 13 ତାରିଖରେ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 119 ସୁଭାଷ ବୋଷ କେବେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଘ ଏବଂ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ? 1943 ଜୁନ 13, ନା 1943 ଜୁଲାଇ 2, ନା 1943 ଅଗଷ୍ଟ 5, ନା 1943 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4? ତେବେ ସେ କେବେ ନେଇଥିଲେ? 1943 ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରେ ସେ ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଘ ଏବଂ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। 1943 ଜୁଲାଇ 2। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 120 ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଯୋଦ୍ଧା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରୁ ମହିଳା ଶାଖା ଯୋଦ୍ଧା ବାହିନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତେବେ ଇନ୍ଦିରା ବ୍ରିଗେଡ୍, ନା ଦୁର୍ଗାବତୀ ବ୍ରିଗେଡ୍, ନା ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ବ୍ରିଗେଡ୍, ନା ପଦ୍ମାବତୀ ବ୍ରିଗେଡ୍? ତେବେ ଯେଉଁ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରୁ ସେ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଶାଖାର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ତାହା ଥିଲା ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ବ୍ରିଗେଡ୍। ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ବ୍ରିଗେଡ୍। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 121 ନମ୍ବର ସୁଭାଷ ବୋଷ କେଉଁଠାରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ? ବର୍ଲିନ, ନା ଟୋକିଓ, ନା ମଣିପୁର, ନା ସିଙ୍ଗାପୁର? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ
ना से सिंगापुर ठारे आजाद हिंद सरकार गठन करथिले ऑप्शन डी हिजो राइट आंसर। यापर 122 आजाद हिंद सरकार रे प्रथम प्रधानमंत्री किए थिले मोहन सिंह ना सुभाष बोस ना रासबिहारी बोस ना जवाहरलाल नेहरू। आजाद हिंद सरकार रे प्रथम प्रधानमंत्री किए थिले तेबे एहार आंसर हिजो कोन ना सुभाष बोस थिले ऑप्शन बी हिजो राइट आंसर। यापर 123 निम्नोक्त उक्ति मध्यरु केउ उक्तिटी सुभाष बोसंकर थिला तेबे को कथार सुभाष बोस कहिथिले दिल्ली पथ हला स्वाधीनतार पथ ना करबा मर प्राण जाऊ ना वचन रहू मरिबू पछे माटी छाड़िबू नाही। तेबे से को कथार कहिथिले से कहिथिले दिल्ली पथ हला स्वाधीनतार पथ ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर। यापर 124 सुभाष बोस केबे विमान दुर्घटनार सम्मुखीन होइथिले 1945 अगस्त 8 तारिख ना 1945 अगस्त 18 तारिख ना 1945 सेप्टेम्बर 8 तारिख ना 1945 नवेम्बर 18 तारिख। तेबे तार आंसर हिजो कोन ना 1945 अगस्त 18 तारिख अगस्त 18 तारिख ऑप्शन बी हिजो राइट आंसर। यापर 125 सुभाष बोस आजाद हिंद फौज केउठारे भारतीय पताका उत्तोलन करथिले फर्मोजा ना इम्पाल ना आर्कन ना कोहिमा। तेबे यार आंसर हिजो कोन ना सुभाष बोस आजाद हिंद फौज कोहिमा ठारे जातीय पताका उत्तोलन करथिले ऑप्शन डी कोहिमा हिजो राइट आंसर। यापर 126 द्वितीय विश्वयुद्ध परे इंग्लैंड रे सरकारंकर परिवर्तन घटी किए इंग्लैंड प्रधानमंत्री होइथिले लॉर्ड वावेन ना क्लीमेंट अटली ना लॉर्ड माउंटबेटन ना जनरल फ्रांसिस टकर। तेबे द्वितीय विश्वयुद्ध परे इंग्लैंड प्रधानमंत्री किए होइथिले श्रमिक दल नेता क्लीमेंट अटली ऑप्शन बी हिजो राइट आंसर। यापर 127 निम्नोक्त मध्यरु केउ मसिहारे प्रादेशिक स्तर रे विधानसभा पय निर्वाचन होइथिला प्रादेशिक स्तर रे 1946 ना 1947 ना 1949 ना 1950। तेबे यार आंसर हिजो कोन 1946 मसिहारे प्रादेशिक स्तर रे विधानसभा पय निर्वाचन होइथिला 1946 मसिहा ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर। यापर 128 1946 मसिहारे कैबिनेट मिशन केउ उद्देश्य रे भारत को आस्थिला तेबे 1946 मसिहारे कैबिनेट मिशन केउ उद्देश्य रे भारत को आस्थिला ना भारतीय मानकर अशांति को दूर करिया पय ना भारतीय मानकर दाबी गुडी को विचार करिया पय ना प्रादेशिक स्तर निर्वाचन परिचालन पय ना भारतीय नेतृवृंदक सहित बुझामणा करिया पय। तेबे कैबिनेट मिशन कोथि में आस्थिला ना भारतीय नेतृवृंदक सहित बुझामणा करिया पय ऑप्शन डी हिजो राइट आंसर। 129 कैबिनेट मिशन रो प्रस्ताव अनुसार संविधान प्रणयन सभा गठन रे केते जन सदस्य रहिबार थिला संविधान प्रणयन सभार केते जन सदस्य रहिबार थिला ऑप्शन रे अछि 296 ना 318 ना 389 ना 403। तेबे यार आंसर हिजो केते ना 389। तबे संविधान प्रणयन सभा रे 389 जन सदस्य रहिबार थिला ऑप्शन सी हिजो राइट आंसर। 130 निम्नोक्त व्यक्ति मानक मध्यरु किए मुस्लिम लीग रो नेता थिले अरुणा असफअली ना मोहम्मद अली जिन्ना ना शौकत अली ना हमद अली। यार आंसर हिजो कोन ना मुस्लिम लीग रो नेता थिले मोहम्मद अली जिन्ना ऑप्शन बी हिजो राइट आंसर। यापर 131 केउ दिनटी को प्रत्यक्ष कार्य दिवस पालन करिया पय मुसलमान माननकु आह्वान दिया जाइथिला ऑप्शन रे अछि 1946 जनवरी 26 ना 1946 अप्रैल 5 ना 1946 अगस्त 16 ना 1946 डिसेंबर 3। तेबे प्रत्यक्ष कार्य दिवस केबे थिला ना सेटा थिला 1946 अगस्त 16 1946 अगस्त 16 को प्रत्यक्ष कार्य दिवस रूपे पालन करिया पय आह्वान दिया जाइथिला ऑप्शन सी हिजो राइट आंसर। यापर 132 संविधान प्रणयन सभार प्रथम बैठक केबे बसथिला 1946 सेप्टेम्बर 13 ना 1946 अक्टोबर 13 ना 1946 डिसेम्बर 9 ना 1946 डिसेम्बर 19। तेबे संविधान प्रणयन सभार प्रथम बैठक केबे हिथिला ना 1946 डिसेम्बर 9 तारिख रे हिथिला 1946 डिसेम्बर 9 तारिख प्रथम बैठक
ऑप्शन सी हो राइट आंसर। 133 संविधान प्रणयन सभार स्थायी सभापति भावे किए निर्वाचित होते? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ना जवाहरलाल नेहरू, ना अटल बिहारी वाजपेयी, ना लाल बहादुर शास्त्री। संविधान प्रणयन सभार स्थायी सभापति किए थिले? ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 134 मुस्लिम लीग रो नेता मोहम्मद अली जिन्ना केउ कारण पई कैबिनेट मिशन प्रस्ताव उपरे क्षुब्ध थिले? केउ कारण पई से कैबिनेट मिशन प्रस्ताव उपरे क्षुब्ध थिले? ना मुस्लिम लीग रो दाबी गुडी को उपरे मिशन रो कोनोसी प्रस्ताव नथिला, ना मुसलमान संख्या सभ्य संख्या संविधान प्रणयन सभा गठन रे कम थिले, ना कैबिनेट मिशन मुस्लिम लीग रो परामर्श नै नथिला, ना कैबिनेट मिशन प्रस्ताव रे स्वतंत्र पाकिस्तान गठन रो प्रश्न नथिला। तेबे कैबिनेट मिशन प्रस्ताव रे स्वतंत्र पाकिस्तान गठन रो प्रश्न नथिला। कैबिनेट मिशन कौन प्रस्ताव दे नथिला जे पाकिस्तान गोटे सृष्टि हो बोली, सेहिति में मोहम्मद अली जिन्ना क्षुब्ध थिले। तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ 135 नंबर 1946 सेप्टेम्बर 2 रे गठित मध्यवर्ती कालीन सरकार रे मुस्लिम लीग काहांको प्रवर्तन रे सरकार रे जोग देथिला? 1946 सेप्टेम्बर 2 रे गठित मध्यवर्ती कालीन सरकार रे मुस्लिम लीग कहा प्रवर्तन रे सरकार रे जोग देथिला? लॉर्ड माउंटबेटन, ना लॉर्ड वावेल, ना पैथिक लॉरेंस, ना स्टाफर्ड क्रिप्स। तेबे यार आंसर हो कौन? ना लॉर्ड वावेल को प्रवर्तन रे से जोग देथिले। ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 136 नंबर इंग्लैंड प्रधानमंत्री क्लेमेंट अटली केबे इंग्रेज माने भारत को क्षमता अर्पण करिवे बोली घोषणा करथिले? 1947 सेप्टेम्बर पूर्व, 1947 डिसेम्बर पूर्व, 1948 जून 30 पूर्व, ना 1948 अगस्त 15 पूर्व। तेबे से कौन कही ना 1948 जून 30 पूर्व भारत को क्षमता दिया जिवो बोली कहिथिले? ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 137 नंबर लॉर्ड लुई माउंटबेटन केबे भारत को वाइसरॉय हे आस्थिले? 1947 मार्च 22 रे, ना 1947 मार्च 27, ना 1947 एप्रिल 21, ना 1947 जून 20 रे। तबे लॉर्ड लुई माउंटबेटन से 1947 मार्च 22 तारीख रे भारत को वाइसरॉय हे आस्थिले। ऑप्शन ए हो राइट आंसर। 138 निम्नलिखित मध्यरु केउटी माउंटबेटन को योजना अंतर्भुक्त नथिला? भारत और पाकिस्तान विभाजन, ना बंगला और पंजाब विभाजन, ना बंग और बिहार विभाजन, ना सिंधु प्रदेश भारत विच्छिन्न। तेरे कोटा माउंटबेटन को योजना अंतर्भुक्त नथिला? से भारत पाकिस्तान विभाजन, बंगला पंजाब विभाजन, सिंधु प्रदेश भारत विच्छिन्न एगुड़ा सब थिला। बंग बिहार विभाजन संपर्क किसी नाला। तेणु ऑप्शन सी हो राइट आंसर। 139 स्वतंत्र पाकिस्तान राष्ट्र गठन बेले भारतर केउ केउ प्रदेश गुड़िक विभाजन होइथिला? बंग, आसाम और पंजाब, ना आसाम बिहार और पंजाब, ना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और पंजाब, ना गुजरात महाराष्ट्र और बंग। तेबे यार आंसर हो कौन ना स्वतंत्र पाकिस्तान राष्ट्र गठन बेले भारतर केउ केउ प्रदेश गुड़िक विभाजन होइथिला कौन ना बंग, आसाम एवं पंजाब विभाजन हो सारी। ऑप्शन ए हो राइट आंसर। 140 भारत स्वाधीनता आईन 1947 केबे ब्रिटिश पार्लियामेंट रे अनुमोदन लाभ करथिला? भारत स्वाधीनता आईन 1947 केबे ब्रिटिश पार्लियामेंट रे अनुमोदन होइथिला? 1947 जनवरी 12, ना 1947 फेब्रुआरी 5, ना 1947 मार्च 18, ना 1947 जुलाई 18। तेबे भारत स्वाधीनता आईन 1947 जुलाई 18 रे ब्रिटिश पार्लियामेंट रे अनुमोदन होइथिला। 1947 जुलाई 18। ऑप्शन डी हो राइट आंसर। 141 स्वाधीन भारतर प्रथम गवर्नर जनरल किए थिले? लॉर्ड वावेल, ना लॉर्ड माउंटबेटन, ना क्लेमेंट अटली, ना फ्रांसिस टकर। स्वाधीन भारतर प्रथम गवर्नर जनरल थिले लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी हो राइट आंसर। 142 1947 मसीहा 14 तारीख विलंबित रात्रि रे जवाहरलाल नेहरू केउठारे
ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ? ଆଗ୍ରା ଠାରେ, ନା ଜୁମା ମସଜିଦ ଠାରେ, ନା ଲାଲକିଲ୍ଲା ଠାରେ, ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଠାରେ? ତେବେ ସେ କୋଉଠି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛି କି ନା ଲାଲକିଲ୍ଲା ଠାରେ, ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ। ଲାଲକିଲ୍ଲା ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 143 ଭାରତ ତାର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରିଥିଲା? 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15, 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ, 1948 ଅଗଷ୍ଟ ରାତି, ନା 1948 ଅଗଷ୍ଟ ରାତି, ନା 1947 ଅଗଷ୍ଟ 14, ନା 1950 ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ? ତେବେ ସେ କେବେ ପାଳନ କରିଥିଲା? ନା 19 ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସେ କେବେ ପାଳନ କଲା? 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ରାତିରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପାଳନ କଲା କେବେ? 1948 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ, 19 ବର୍ଷ ପରେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 144 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଶନ ଦୁଇ ଦେଶର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ? କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଶନ ଦୁଇ ଦେଶର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ? ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଟକର, ନା ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟବେଟେନ୍, ନା ସାର୍ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ, ନା ସାର୍ ସିରିଲ୍ ରେଡକ୍ଲିଫ୍? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ସାର୍ ସିରିଲ୍ ରେଡକ୍ଲିଫ୍ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଶନ। ରେଡକ୍ଲିଫ୍, ସାର୍ ସିରିଲ୍ ରେଡକ୍ଲିଫ୍। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 145 ଇଂରେଜମାନେ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? 1803, 1804, ନା 1806, ନା 1810? ସେମାନେ କେବେ ଆସିଥିଲେ? ନା 1803 ମସିହାରେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 146 ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁର, ନା ହରେକୃଷ୍ଣପୁର, ନା ଚନ୍ଦନପୁର, ନା ରେବଣା ନୂଆଗାଁ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ସେ କୋଉଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଠାରେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 147 କେଉଁ ଇଂରେଜ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1804 ମସିହାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା? ଖୋର୍ଦ୍ଧା। କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାରକୋଟ, ନା ଜେନେରାଲ ଡେଲହାଉସି, ନା ମେଜର ଫ୍ଲେଚର, ନା ଥମାସ ୱିଲକିନସନ୍? ତେବେ କେଉଁ 1804 ମସିହାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଧିକାର କରାହେଇଥିଲା? ତ କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ? ନା ମେଜର ଫ୍ଲେଚର। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 148 କେଉଁ ପ୍ରଥାର ପ୍ରଚଳନ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜମିଦାରମାନେ ରାଜସ୍ୱ ପୈଠ ନ କରିପାରି ଜମିଦାରୀ ହରାଇଥିଲେ? ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥା, ନା ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଥା, ନା ରାଜସ୍ୱ ତଲବ ନୀତି ପ୍ରଥା, ନା ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଥା? ତେବେ କେଉଁ ପ୍ରଥାର ପ୍ରଚଳନ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜମିଦାରମାନେ ରାଜସ୍ୱ ପୈଠ ନ କରିପାରି ଜମିଦାରୀ ହରାଇଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଥା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 149 ରତ୍ନାମେଳି କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲା? କନ୍ଧ, ନା କୋଲ୍ହ, ନା ଭୂୟାଁ, ନା ସାମନ୍ତ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ରତ୍ନାମେଳି। ସେଟା ଥିଲା କାହାର? ନା ଭୂୟାଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 150 କୋଲ୍ହମାନେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ 1820ରେ ସିଂହଭୂମି ରାଜା ଘନଶ୍ୟାମ ସିଂଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ? କୋଲ୍ହମାନେ 1820 ମସିହାରେ ସିଂହଭୂମି ରାଜା ଘନଶ୍ୟାମ ସିଂଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ସିଂହଭୂମି ରାଜା କୋଲ୍ହ ଅଧିକୃତ ଜମିକୁ ଦଖଲ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ନା ରାଜା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ହେତୁ, ନା ସିଂହଭୂମି ରାଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ କର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ, ନା ରାଜା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ କୋଲ୍ହମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାରୁ? ଏବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ସିଂହଭୂମି ରାଜା କୋଲ୍ହ ଅଧିକୃତ ଜମିକୁ ଦଖଲ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାରୁ 1820 ମସିହାରେ ସିଂହଭୂମି ରାଜା ଘନଶ୍ୟାମ ସିଂଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 151 1817 ମସିହାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ? କନ୍ଧ ବିଦ୍ରୋହ, ନା ଭୂୟାଁ ବିଦ୍ରୋହ, ନା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ, ନା କୋଲ୍ହ ବିଦ୍ରୋହ? 1817 ମସିହାରେ ତାହା ହେଇଥିଲା କ'ଣ? ନା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 152 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ନା ଦରା ବିଷୋଇ, ନା ରତ୍ନା ନାୟକ, ନା କଙ୍କା ମାଝୀ?
ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା କଙ୍କା ମାଝୀ ଯିଏକି ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 153 ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜା 1912 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେଉଁ 3 ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଧାନ, ମୁଖିଆ ଆଉ ଛାଟିଆ, ନା ସରଦାର, ପ୍ରଧାନ ଓ ଅମଲା ମାନେ, ନା ମୁଖିଆ, ଛାଟିଆ, ଅମଲା ମାନେ, ନା ପ୍ରଧାନ, ଅମଲା ମାନେ ଆଉ ଛାଟିଆ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସରଦାର, ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଅମଲା ମାନେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 154 1803 ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା କାହା ଅଧୀନରେ ଥିଲା? ମୋଗଲ, ନା ପାରସିକ, ନା ଗ୍ରୀକ, ନା ମରହଟ୍ଟା? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ମରହଟ୍ଟା ଅଧିକାର ଥିଲା। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 155 ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ସରକାରୀ ଆଇନ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇଥିଲା? ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ବଙ୍ଗଳା, ନା ବଙ୍ଗଳା ଆଉ ପାର୍ସୀ, ନା ପାର୍ସୀ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ, ନା ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ବଙ୍ଗଳା? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ବଙ୍ଗଳା ଓ ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 156 ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିଦ୍ରୋହୀ ପାଇକମାନେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି କାହାଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜା ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ନା ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ, ନା ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ, ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ? ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ସେମାନେ ରାଜା ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 157 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଇଂରେଜ ଶାସକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ନାମକ ଏକ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି, ନା ୱେଲସ୍ଲି, ନା ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ, ନା ଲର୍ଡ ନର୍ଥ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ୱେଲସ୍ଲି। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 158 ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ କେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରାଉଥିଲେ? କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମାନେ, ନା ସିପାହୀ ମାନେ, ନା ପାଦ୍ରୀ ମାନେ, ନା ଫାଦର ମାନେ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପାଦ୍ରୀ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଦ୍ରୀ ମାନେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 159 ନମ୍ବର 1858 ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଲଣ୍ଡନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ସେ ଭାରତରେ କେଉଁ ପଦବୀରେ ପରିଚିତ ହେଉଥିଲେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ନା ଭାଇସରାୟ, ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ, ନା ଲର୍ଡ? ତେବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ସେ ହେଇଯିବେ କିଏ ନା ଭାଇସରାୟ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 160 ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାନ୍ତିଆ ଟୋପି, ନାନା ସାହେବ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କ ସହ ସମକକ୍ଷ କରାଯାଇପାରିବ? ଜୟୀରାଜଗୁରୁ, ନା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ନା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ? ତେବେ ସେ ହେଇଯିବେ କିଏ ନା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।